এটি এমন এক মানুষের গল্প যার কাছে ছিল আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত, ইলম, ইসমে আজম এবং আল্লাহর দরবারে কবুলের দোয়া। অথচ সেই মানুষটি একদিন কুকুরের মতো জিহ্বা ঝুলিয়ে রাস্তার ধুলোয় মরে পড়ে রইল। কারণ বালাম ইবনে বাউরা আল্লাহর অলৌকিক সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে সামান্য সম্পদের লোভে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে রাজি হলেন। এই গল্পটি আল্লাহ নিজে পবিত্র কোরআনে সংরক্ষণ করেছেন, কারণ এটি শুধু একজন মানুষের পতনের গল্প নয়, এটি সব যুগের সব মানুষের জন্য এক চিরন্তন সতর্কবার্তা। महादेवी, ये धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई, ये धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई, इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी। इसलिए आज मैं ये पुनः घोषणा करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा।